Ay, Mimaya. Mimaya. Manggigil yan, eh? Manggigil yan. Mimaya. Manggigil yan yan. Did you wash your hands? Pero, Mimaya. No, he's trying to bite her. Ano natin niya nga kawangan ta, manggigil, mga... Yung mga pag-ainis na kanya. Hey kids, stop overreacting. Oh, he's... Magigil na. Anak! Makukulami yan. Oh my God, no. lapit ka, lapit ka. Lapit ka pa. Alay nga kinis eh. Ay, pupukpok Hey, na kids, yung stop buto. going far. Wala. Bigay mo yung tenga niya. Lady Marco, Lady Marco. Marco. This is like Marco's Patrick and Russell's Marco. Oh no! Meg! Yak ko na eh. Yati mo na. Yati.